सो गाइस हम लोग आए थे फ्लिप प्रैक्टिस करने के लिए और ये देखो यहाँ पे खजूर झारम झारा हो रहा है। ये देखो अरे रे, तो गाइस देख सकते हो, ये देखो मेरा खजूर एक चुरा लिया है। अब इसका साथ देखो क्या होने वाला है। जल्दी वापस रखो, चलो देखो गाइस। सब लोग सुन लो, पहले 3 ढेला वहाँ पे मार लेंगे, एक बाद लूटना है। अगर जे पहले लूटने गया, सुनो, अगर जो पहले लूटने गया उसको सब खजूर छीन के खा जाएंगे, ठीक ना? मंजूर है ना? चलो मार। मंजूर है। चलो देखो, मारा पीछे से जाओ, देखो गिरल है। रुक जा अभी रुक जा, मोबाइल सीधा रख के वीडियो बनाना। देखा पीछे से जाओ, चलो आ जा। रुको, अरे पकड़ कर लूट रहे चला। सो गाइस ये देखो हम लोग खजूर झाड़ चुके हैं। ये देखो 2 प्राणी आ गया है खजूर झाड़े वाला। चलो हेलो। सो हे गाइस, दिस इज रोहित फ्लिपर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिस प्लेस पे और अभी हम करेंगे फ्लिप प्रैक्टिस। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलो फिर बिना देरी किए हुए हम लोग करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। लेट्स गो। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. My life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now.
तो फाइनली गाइज आज का प्रैक्टिस होता है हम लोग का यहीं पे ख़त्म। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हम स्टंट एंड फ्लिप प्रैक्टिस किए जिसमें कुछ लैंडिंग आया और कुछ लैंडिंग नहीं भी आया, जिसमें गिरे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो पे सपोर्ट बनाए रखो। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो गाइज। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।